ये संस्कृति भितर आमर अंचल पहाड़ पर्वत जंगल तार संगे संगे कुशलांचल संस्कृति मिठा संस्कृति है जहाँ भी हम पुस्तक मेला 2024 कंधमाल अवसर आक्रमण करा है आमर अंचल संस्कृति परिवेशन करवा लगे जिला संस्कृति परिषद कंधमाल सम्मानस्पद विशेष तार संगे संगे जिते आज कमिटी समस्त कर्मकर्ता एवं आम समस्त आम प्रिय लीनु बाबू समस्त को बढ़िया मारिक कार्यक्रम आरंभ कर पुस्तक मेला भितर संस्कृति भी महान संस्कृति भितर संस्कार संस्कार भितर गोटे मनीष नुआ दिगंत देखि पारे जय बसवेश्वरी के
জোহার করো Chale
বেল উড়ে লাগে মতে জগর গরমি লাগে মতে জগর অভাব এটা দিল তোর সঙ্গে ভাবত প্রেম করা প্রেম রে জানা সহ সোনাত পাশে লাড় গেল যুগি আছে সোনাগা মহল ধারে রে আছে সোনাগা মহল ধারে রে সহ সোনাত পাশে লাড় গেল আছে সুরগা মহল ধারে
আহা ন ধরিব দোষ বলি করি গায়ন আহা ন ধরিব দোষ বলি করি গায়ন আরে খাই পি বড়ি খিলা উলে ধুলে হো রহি তো ছোরা তলে ঘি খাই করি গুড় সচুথিলা পরশুনা ঘি ফুলে আরে বিধির বিধান কে করিবার ঝিও হেই দিবা বইহা আরে নচলিয়া নাচি মঙ্গলবার বাজু থিব ঝিও হেই দিবা বিহা Durula, kimya durula.